Bueno, may hapon ito, live das programa sa Timbangan sa Katarungan. Welcome sa itong tulumanon. Alang sa itong mga viewers, labi na nila sa California, mayong gabi diha, no? Ni Mr. and Mrs. Joskuro Bago ang ato usab nga partner sa ministeryo diri sa Pilipinas. O usab sa mga nasagawa sa nasod, may buntag, may hapon, may kadlawon, may udto, may gabi, alas tanan diha nga nagasubaybay sa itong tulumanon. Kumusta mo diha og maayong hapon? Dire po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, ug Mindanao, welcome sa itong programa, mga kaigsunan. So, kamunda nga doon ay mga pangutana, i-chat lang kitagaan na nagpagtagad din kahaponon sa ato nga pagtuon. So, alang sa mga viewers, labi na sa mga Adventista ay makalimot sa pag-share itong live, aron sa mga daghan ang masayod sa kamatuoran. Nining kahapon nagaan pagtagad igsuon kining bay tungod sa pagsimba, no? Ang tinuod nga magsisimba. Sa Biblia magisunan, duha klase di nga nagsimba sa Ginoo. Duha klase. Aduna nagsimba nga dili dawaton sa Ginoo. Napoy nagsimba nga gihimot-an sa Ginoo. Na nining duha ka klase nga nagsimba ato tagaag pagtagad ngano nga ang pagsimba wala man malipay ang Ginoo o ngano sab nga ang pagsimba nilipay man ang Ginoo. So niya ang mga bersikulo sa Biblia na atong tagaan og pagtagad mga kaigsoon. Usa diha ang atong makita sa Juan 9:31. Matod pa sa Biblia nga ang Dios dili manimati sa mga makasasala, apan ang Dios mamati sa usa ka tawo nga masimbahon ug nagtuman sa mga sugo sa Dios. Sa ato pananay usa diha. Kadto daw tawo nga masimbahon unya nagtuman sugos Ginoo, kana mamati ang Dios. Apan sa lain nga bahin aduna po nagsimba nga wala mahimuot ang Ginoo. Marcos 7:8. Nagingon dire. Kawang lamang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagbanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lamang tao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios, unya gipalabi ang kalagdaan nga nimo lamang tao. Kana nga pagsimba matupan ni Kristo dili ko dawaton. Kadtong pagsimba nga ang balaod sa Ginoo wala ipatuman. Kadtong pagsimba nga ang doktrina tao ra nga naghimo, tao ra gihimo. Og ang ilang gisunod nga pagtulunan hinimo rag tao. Mo to dingon ni Ginoo nga ang inyong pagsimba kawang lang, di na ko nadawaton. Tungod kay sa inyong pagsimba, inyong gitudlo ang kalagdaan nga hinimo lamang tao. Ngani sa Bible na good news, gibutan dito, gitudlo ninyo ang sugo sa tao nga sugo kunos Dios. Kato pa, adunay hinimo sa tao nga doktrina, unya ingno nila nga sugo nis Ginoo, apan dili di ay. Mo na ningo si Kristo nga ang inyong pagsimba di na ko na dawaton. Karon kanami pagsimba nga dawaton sa Ginoo, nasa pagsimba nga dili dawaton sa Ginoo. Unsa man klase nga pagsimba nga dawaton sa Ginoo o unsa pong klase nga pagsimba nga dili dawaton sa Ginoo. Ya, parenta. Sumala sa Juan 4, adunay giingon dinhi sa tong balang kasulatan. Juan 4:23 paingos 24. Yun dire. Apan ang takna taliabot og karon mauna nga ang tinuod nga magsisimba magasimba sa amahan diha sa espiritu ug kamatuoran kay kini mao ang gipangita sa amahan. 24. Ang Dios espiritu og ang magasimba kaniya kinahanglan managsimba diha sa espiritu ug kamatuoran.
Sa ato pa ang pagsimba di ay nga gipangita sa amahan kadtong pagsimba diha sa espiritu ug kamatuoran. Usa may espiritu dili siya ang espiritu nga balang espiritu ha. Kanang buti pasabot ba nga sa atong pagsimba kanang walay makita ba. Uban magsimba kay magluhod mga rebulto, mga larawan, kinulit. Ang Bible nagsulti nga kanang pagsimba nga bisag wa kay nakita. Ang Dios lang ay mong gisimba, wa kay nakita diha. Wa kay tan-awon diha. Mao na gitawag nga nagasimba diha sa espiritu. Unsa po ning kamatuoran? Buti pasabot nga kadtong nagsimba sa espiritu ug kamatuoran. Kay naay nagsimba nga wala nila sunda ang kamatuoran, ang tinuod. Mo tagi ingon si Biblia nga ang ilang gisunod katong doktrina ng hinimong tao. So dili kamatuoran. Kay niya ang kamatuoran ay Salmo 119:142. Ningon dire. Ang kasuguan sa Dios kamatuoran. Sato pa. Ang kasuguan sa Ginoo kamatuoran siya. Ikaduhang kamatuoran Juan 17:17. Balaana sila pinagis kamatuoran kay ang imong pulong mao man ang kamatuoran. Sa ato ba kining Biblia mao ni ang kamatuoran. Okay. Ikatulo, Juan 14:6. Bato ba ni Kristo? Ako ang dalan og ang kamatuoran og ang kinabuhi. Walay makaadtos amahan gawas kun dili pinaagin nako. Sa ato ba? Kining tulo ka kamatuoran igsuon dapat naani siya sa atong pagsimba. Naunahon ta kining kasuguan. Daghan marong kasimba nga mga tao nga wala ang bantig sugo. Daghan ang mga tao nga naasimbahan, problema lang kay wa nila sunda unsay balaod sa Ginoo. Lisud og simbahan pero ang sugos Ginoo wala tumana. Naniya bunto. Sa kasuguan sa Ginoo, gingon dito nga, ang kasuguan kamatuoran. So dapat, ang atong pagsimba, kinahanglan nga adunay balaod, nga sundon. Dili balaod sa tao, kundi balaod sa Dios. Ang tinuod nga magsisimba, nagtuman og mga sugos Ginoo. Kaya, kamatuoran man. Nakaron. Ang giingon sa kasuguan, sa napulo kasugo, adunay adlaw sa pagsimba ang gitudlo sa Ginoo. Alang sa tanang magsisimba, dili pwede nga miingon ta nga ako rin magbuot bro sa adlaw ang pagsimba nako. Dili man na pwede ang kita magbuot. Dapat ang Diyos may magbuot usang adlaw ang anos pagsimba. Ang uman mga tao kay mo may magbuot, asa po na mabasa nga ikaw magbuot sa pagsimba? Kaya di man tagabasa. Aduna nay adlaw nga gitudlo sa Ginoo nga adlaw sa pagsimba. Usa mang adlaw. Deuteronomio 16:8. Og sa ikapitong adlaw panimba mo. Og dili ka mo magtrabaho nining adlaw sumala sige sugo kanato sa atong Dios. Sa ba? Ang nabutang sa kasuguan nga adlaw sa pagsimba adlaw Sabado. Mo nag-ingon sa Exodo 20:8 nga hinumduman nimo ang adlaw igpapahulay aron sa pagbalaan ani. Sa unom ka adlaw magbuhat ka sa imong tanang buluhaton. Og sa adlaw nga ikapito mao kini ang adlaw nga gapahulay nga gigahen kanato sa atong Dios. Dining adlaw di ka magtrabaho. Ang imong anak ka maglalaki, mga sulugoon o mga dumuluo nga nagpuyo o sulod sa imong manimalay, apil pa ang mga mananap. Na kining adlaw gapahulay or adlaw Sabado, mao ni siya ang gitudlo sa Ginoo nga adlaw sa pagsimba. Gawas nga adlaw sa pagsimba, adlaw pa gyud sa pagundang sa pagtrabaho. O kining adlaw Sabado mao ni siya ang adlaw nga ikapito.
nga giingon sa Deuteronomy 18 nga sa ikapitong adlaw panimba kamo og dili kamo magtrabaho nining adlaw. So lahi ang Sabado magigsunan. Kay Arekas Domingo. Ang Domingo ay naghimo ang adlaw sa pagsimba. Kay ilang magipulihan. Ang Sabado gipulihan sa Roman Catholic og Domingo. Ang balaod sa Sabado nga nasulat sa napulo ka sugo, gipulihan nilag balaod nga Domingo na. Og didto nasulat sa Convent Catechism niadtong tuig 336 AD nga Domingo na ang pagsimba. Naniya, bisag Domingo na ang pagsimba, wa gyapon matunong. Nga naman, kung gipulihan ang Sabado ug Domingo nga pagsimba, apil man diha nga di ka mo trabaho. Na manarbaho magyapon sila. Wa gyapon natunong. Ang uban, adlaw Domingo, tilo man tuon nga ang uban na simbahan ug Domingo na, pero ang uban to mas bulangan. Ang uban to man nangaligo, ang uban nagsuroy-suroy. Wa gyapon na balaan ang Domingo. Oh, kay sumala pa sa gitawag nilang Convent Catechism, gibutang dito nga ang adlaw nga Sabado giingon sa maong libro, which is the Sabbath day. Saturday is the Sabbath day, Sabado gyud. Why do we observe Sunday instead of Saturday? We observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Ato pa, gibalhin ang pagkabalaan di ka Sabado ngadto sa Domingo. Sambuti pasabot nga ang Sabado dili na balaan sa una-una. Kaya dito na nabalhin sa Domingo ang balaan, ang pagkabalaan. Na karon. Gawas niya ng pagkabalaan na may lain. Dili ka magtrabaho ni ining adlaw. Ilikay ni mong imong tiil sa pagbuhat sa imong kaugalingong kalipayan. Bawal ang pagnegosyo sa adlaw Sabado. Oh, sa adlaw Sabado bawal ang magnegosyo. Sa adlaw Sabado bawal nga mga ligo sa dagat. Bawal nga moadtog kalingawan. Kaya sa adlaw Sabado adlaw pagsimba. Nakaron. Kung gitransfer Sabado ngadto sa Domingo, dapat nga ang mga Domingista usa ka adlaw ang simba. Kay ang Sabado usa man ka adlaw. Usa man ka adlaw ang matupad diha pagbalaan. Oh, dapat di sila moadtog bulangan, di matog sugalan, dili mga ligo, kay Domingo, balaan ba ka ng adlaw? Apan ang pangutana, nga nang wala man sunda, ang matapadiha, gimbuhaton, nining adlaw nga Sabado. Gibalhin lang. Sa ito pa, gibalhin man, nahimo ng balaan lugar ang Domingo. Yan pangutana. Asa po nga bersikulo, nga ang Domingo balaan nga adlaw. Wala masab. Muna nga sa pagbalhin nila sa adlaw Sabado ngadtos Domingo magigsunan. Walay pagtugot ni Ginoong Hesus. Walay pagtugot sa mga apostoles. Ila lang gibalhin. Nga nang walay pagtugot, nangamatay naman mga apostoles o sa ibalhin. Si Kristo po to, na po sa langit. O sa nila gibalhin. Naargo na. 31 AD ang atong Ginoo misakas langit. Sa 31 AD, misaka na Ginoo sa langit. Buhi pa diha ang mga apostoles. Oh. Hantod na nga matay na ang mga apostoles, hangtod nga ato Ginoo to na sa langit, maupay pag-ilis nila sa Sabado ngadto sa Domingo sa tuig 321 AD ang unang tao nga nag-ilis ana si Constantino nga mao emperor sa Roma. Gihimong balaod sa Roman Catholic
336 AD. Sumala sa ilang libro sa Convert Catechism o Catholic Doctrine. Okay. Karon, mao na nga way epekto ang ilang pagbalhin sa Sabado ngadtos Domingo nga adlaw sa pagsimba, walay epekto kung ibasis Biblia. Ngano man, matuban ni Kristo, Mateo 5:18. Ayaw mo gunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Mianhi ko dili sa pagbungkag o dili sa pagtuman ani. Sa ato pa si Kristo di ay wala magunahon nga bungkagon ang balaod, bungkagon ang napulog kasugo, bungkagon ang Sabado, wala na huno na ang Kristo. Kaya si Kristo din sa kalibutan, iyang gituman ang aning kapahulay. Iyang gituman ang napulog kasugo. Samtang ang pagkamatay, ang pagkahawa niya sa kalibutan, si Kristo, tas langit, dito niya lagi ilisan ang adlaw Sabado ngadtos Domingo na. Mo na nga, ang uban maingon, unsa namat-an mo, pagkamatyan. Kaya pag magmatas itong mga lulog-lula, namatan Domingo na magod. Kaya dugay na baya, ato mga apuhan, ng tao to sila, 18th century, o 17, o 16 bakaha. Pwede na ginlayo kayo. Kaya pagbalhin, paghimong balaod, 336 AD man, himong balaod. Pwede ginuga, pila pa ka tuig ang miagi, pila pa ka libo ka tuig ang nilabay. Nga tao ang itong mga apuhan, pagmata nila Domingo ang namataan nila, nagtuo silang tinuod to. Oh. Nadabi kini man ay tinuod, kay ilan man ang gipulihan di ay. Mo nang giingon ako sa akong live, sa gihimo nila nga ang napulo kasugo nga naa diha ang Sabado, sa gihimo nila nga ilang gipulihan ang Sabado ngadtos Domingo, perting daghan ng maimpirno. Ano daghan mang impirno? Kaya ilang nagtuo sa tinuod to din, hindi man din tinuod. Nagtuo sila nga sila pag mata Domingo na ilang na mata, nagtuo sila nga tinuod din aros pagsimba. Unya, trabahoan nila ang Sabado. Sabado, trabaho sila, suro-suro sila. Kay, ang ilang na mata Domingo naman lagi. Nadabi karong gadi man day tinuod. Kaya ang tinuod mao man ang Sabado. Galing gipulihan man lang yun. Diha ang problema. Mabitaw na isuon sa Biblia, sa tagna sa Daniel 7:25, gisulti diha, nga adunay mutungha sa katapusang panahon, nga bagunahon na sa pag-usob sa kasuguan. Oh. Na wala may laing pundok nga nag-angkon nga sila mo nagbalhin sa balaod. Oh, mabitaw na himong singular, kaya may laing ni angkon, sa 50,000 kapit, igsuon ka mga relihiyos kalibutan, wala gi ni angkon nga sila mo nagbalhin sa Sabado ngatos Domingo, kundi ang Roman Catholic na baya. Oh. Ang Baptist, wala man ang muklim sila nga ilang gibalhin ang Domingo. Ngat ang Sabado Domingo. Ang Foursquare, wa po na mag-claim nga sila may nagbalhin Sabado to Domingo. Lakton nga pagkasulti igsuon, ang tanang relihiyon o mga sikta gawas sa Roman Catholic, wala na silang mag-claim nga ilang gibalhin ang Sabado ngatos Domingo. Gawas lamang sa Roman Catholic nga sila mismo ang nag-angkon nga sila mo'y nagbalhin. Oh. Mga betul mutanas alima. Unsa man na, singular ba na nga naon? Singular? Singular bito kay usa ra man kabuk ni angkon. Oh. Pero tigil ka singular. Kaya ang niangkon nga giusob nila gipulihan ang Sabado ngadtos Domingo, usa ra man ka relihiyon, di singular. Dili gina plural. So maunay nahitabo magigsunan. Ato na siyang giuting kay kay perting dako bianig matupaniha ka ng kalambigitan sa kaluwasan. Nga naman, kaya kundi ka masayod sa tinuod, nga kanang Domingo, di man nila tinuod nga anday nga pahulay o adlaw sa pagsimba,
dili man nila sugos Ginoo, sugo man lang nas Roman Catholic. Naa may Sabado nga sugos Ginoo. Motong giingon ni Kristo. Kawang lamang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios, gipalabi ang kalagdaan nga hinimo lang magtao. Mao nang pagsimba nga dili madawat sa Ginoo. Di gina madawat. Bisan mag-usap pagkaadlaw simba niya. Samtang ang wala itudlos Ginoo nga nga adlas pagsimba. Matod pa ni Kristo, dili na dawat. Ang nasulat sa kasuguan nga adlaw nga pag-adlaw sa pagsimba, adlaw nga igpapahulay, nga nasulat sa napulo kasugo, adlaw Sabado, dili Domingo. So, dili Domingo ang nasulat dito. Nakaron. Imposible nga mahimong tinuod ang adlaw Domingo nga ang nasuwat sa napulo kasugo, adlaw mang Sabado ang adlaw pagsimba. Adlaw mang Sabado ang adlaw nga igapahulay, ang nasulat sa napulo kasugo. Matong giingos Ginoo nga ang magasimba kanako kinahanglan magasimba siya diha sa espiritu ug kamatuoran. Ang kamatuoran kasuguan sa Ginoo. O ang adlaw Sabado nasulat nas napulo kasugo. Wala masulat diha nga ang Domingo adlaw nga pahulay. Wala masulat nga nag-ingon nga di mo motrabaho sa adlaw Domingo. Wala na masulat, oy. wala mabasa nga nag-ingon nga sa unang adlaw sa pagsimba, wala trabaho ni adlaw, wa gyud na masulat. Ang nasulat diha adlaw ikapito, adlaw sa pagsimba. Gidili ang pagtrabaho nining adlaw sumala sa gisugo kanato sa atong Dios. Tanawa. Unsang adlaw ang gisugos Ginoo nga sa pagsimba? Ikapitong adlaw. Kun adlaw Sabado. Unsang adlaw nga di ka patrabahoon? Adlaw Sabado. Mo ni mga sugos Ginoo. Pag arikas Domingo, walay sugo diya nga ay magtrabaho sa Domingo. O walay sugo na nga unang adlaw panimba mo. Walay sugo gidiha. Mo na nga ang Domingo doktrina nga hinimo lang magtao. Dili ginahinimos Ginoo ang Domingo nga pagsimba. Kung dili ang nagmugna ana nga balaod, dili ang Dios, kung dili ang nagmugna ana nga balaod nga Domingo na ang pagsimba mao ang Roman Catholic Church. Na di mo sa kadinay na kay ilamang libro atong ibasa. May ba katong libro kay mula ba na to? Di ma ilamang yung libro. Mo na nga ang katumanan sa Daniel 7:25 nga relihiyon or pundok nga nag-usab, mao ang Roman Catholic ang katumanan. Kaya sa ako nang giingon, wala may laing ni angkon nga ilang gibalhin ang Sabado ngadto Domingo, ilang gipulihan ang Sabado ngadto Domingo. Wala may laing relihiyon nga ni angkon ang Roman Catholic raman. Mo nang miingon ang uban nga mga siibde, yun sa pagsiguro ni mo Brad nga kanang Daniel 7:25 ang Roman Catholic ana ang naigo. Wa magilain pod, wa may lain ni angkon. Gawas ka kung naapay laing pundok nga ni angkon. Kaya kung naay laing pundok nga ni angkon, duha na mo. Mo nang malibog tag-asit tinuod. Kinsa nang duha. Kung napo ni angkon nga baptist, o ni angkon baka ang prosquare, ni angkon baka ang kuan kanang saksiniw ba? Nga ilang gipulihan ang Sabado, ngatos Domingo, kay upat gibali. O niya malibog ta kasi natunong stagna. Dabi ko may lain. Usama lang kareliyon ang niangkon nga sila may nag-ili Sabado ngatos Domingo, mao man lang ang Roman Catholic. Napagutana, kinsa may itudlo
nga katumanan sa tagna sa Daniel 7:25 nga usbon ang kasuguan. Wa may lain. Muna nga alang sa mga CFD, kung reklamo mo sa kung wali, pagita mo laing mga reliyon ang nanganggon po para madaghan na mo. Apan samtang wa pa mo ikatudlo nga relihiyon or sikta nga nag-angkon nga sila po nag-ilis, magpabilin nga ang Roman Catholic may katumanan sa Daniel 7:25. Kanara. Sayon sabton mga igsoon. Ang kasunod, ikaduhang kamatuoran. Ang pulong sa Ginoo kamatuoran. Lahat ito nga gitgano. Kaya ang gitgano, ang Roman Catholic daw, mo'y haligi o ang kamatuoran o panalipod sa kamatuoran. Dili daw ang Biblia. Sayop to. Iyar tong opinion. Walay mabasa nga ang Roman Catholic kamatuoran. Ay, wala pa mabasa nga ang Biblia dili kamatuoran. So ang gisulti niya pulos wa diha. Yang gisulti ang Roman Catholic daw kamatuoran. Yang gisulti nga ang Biblia dili kamatuoran. O lisod. Pusoy na. Naniya. Juan 17:17. Balaan na sila pinagis kamatuoran kaya imong pulong mo man ang kamatuoran sa to Biblia. Okay. Ang pagutana igsoon sa Biblia, unsang adlaw ang nasulat niya nga adlaw sa pagsimba. Unsang adlaw ang nasuwat niya nga adlaw balaan ug adlaw nga gapahulay. Sabado ang nasuwat way lain. Mater ba ni Juan 19:31 sa diha nga namatay si Kristo, gilubong nagbitay pa sa krus. Mihangyo ang mga kadakuan sa mga Hudyo nga ilang balion ang mga bitiis sa mga taong gilansang sa krus. Gihimo nila kadto kay Bernis man. O dili sila gusto nga magabilin ang mga lawas sa krus sa adlaw igpapahulay. Kaya ang umaabot nga adig pahulay balaan man kaayo. Tanawar ko ng nariko diha. Klaro na ang bersikulos Biblia nga ang mga apostoles sa sanuan, apostol man na, nagsulti ko siya nga ang Sabado, adlaw ning igapahulay. Ang Sabado, balaan ning adlaw. Nabasa na gina siya. Na-record na gina. Pero ang mga gayo, di gimuno. Bisag nabasa na, wala gyo, di gimuto. Tanawar ng uto ka na. Nabasa na nga ang sunod sa Bernes, adlong balaan. Sa mga lawang sa Bernes, Sabado man na. Nabasa na nga ang sunod sa Bernes, adlaw ning igapahulay. Pero, usama na gitulo. Ang ilang gitulo, Domingo gyapon. O ni arama, maingon na silang, maingon na yung uban mga siibdi, uban bang Domingista nga. Ay, wala naman nas bagong tugon, brad. Dan tugon raman na. Wa man nas bago. Usama ng Juan, sinibi. 31, daan na nga bagong tugon man na. Walay apostol nga nagsulti nga ang Domingo adlaw balaan. Walay apostoles nga nagsulti nga ang Domingo adlaw igpapahulay. Walay apostol nga nagsulti nga ang Domingo gisugo nas Dios nga adlaw sa pagsimba. Way apostol kasultian. Apan daghang apostoles nga nagrekomendar o nagsulti nga ang Sabado adlaw ning igpapahulay. Daghan. Are ka San Lucas. Tanawa ra gud. Sa diha nga namatay si Kristo gilubong. Og ningon ang record nga ang mga babae nga nanguyog gikan sa Galilea diadto sa lubnganan aron sa pagtan-aw kun giusa pagpahiluna ang lawas ni Hesus. Og na mauli sila og nangandam sila mga pahumot o mga panghaplas. Og sa pagkaadlaw Sabado na mahulay sila sumala sa kasuguan. Tanawa ang record. Birin Maria, mga babae nga ni uban ni Birin Maria ngadto sa lubnganan sa pagtan-aw
sa lubong ni Kristo, pagkasabado na mahulay sila, sumala sa kasuguan. Unsa kasuguan ang ipasabot? Kadto na pulo kasugo. Nga sa ato pa, si Birhen Maria sa Badista. Dili si Dominguista. Sa muta kay Hudiyo siya. Na, lingon na ba din sila sa mga siibde nga mamamiri? Nga na magmama mo, ana, nga di mo to Dominguista. Kami na tayo magmama, ana. Di ba? Kami ang ngayon mo mama, ana, kaysa Badista mo. Sa Badista po to. Unya, kamo yung magmamama, miri, unya. Dominguista mo. Kadto si Birhen Maria. Sa Badista mo to. Pulay ba sa Bado? Kung makabasa mo bersikulo nga si Birhen Maria ni Paul Domingo, di Dominguista to. Nadabi ka rin wala man. Walay mabasang bersikulo nga si Maria ni Paul Domingo. Ang nabasa sa bersikulo sa Lucas 23:56, si Birhen Maria ni Paul sa Bado. Nang sa may tawag mo ng tao Paul sa Bado, Dominguista din na. Ang nagpahulig sa Bado sa Badista gina. Muna nga kaming mga SDA, si Birhen Maria ang mo ginang kauban. Kaysa Badista mo to. Dili gito mahimong kauban sa mga Roman Catholic o sa mga Dominguista. Kay lahi mo adlaw pagsimba. Birhen Maria ang pagsimba sa Sabado. Unya kamo Domingo. Di mo kauban lagi. Ang kauban diha kami. Sakto man na. Gawas ka kung naa mo basa ang bersikulo nga si Maria ni Pahulig Domingo. Katablagi mo na mo. O katablag yun. Kana mo yung basa nga Pahulig Sabado si Maria. Kana. Mauna na sula sa Biblia. Kung ang pulong sa Dios kamatuoran, ang buti pasabot, nasulat man ang Sabado nga balaan nga adlaw, nasulat man nga adlaw sa pagsimba, o nasulat man nga adlaw nga pahulay, kamatuoran siya. Muna nga ako sa pagsimba ninyo, taamos Domingo, di gito kamatuoran, nga naman, wala marikod sa Biblia nga ang Domingo adlaw sa pagsimba. Huwag na ma-record. Wala ma-record sa Biblia nga ang Domingo adlaw balaan. Wala. Kanang giingon diya nga Domingo adlaw sa pagsimba o Domingo balaan nga adlaw, tuar na sa doktrina Kristiyana. Matod pa sa ilang libro, Doktrina Kristiyana, ang sugo sa Santa Iglesia Katolika, ang pagsimba sa adlaw Domingo o mga pista. Mga sugo na nila. Mo na giingon sa Pinadag 18:4, panggula mo kanila o magpalain mo kanila aron dili mo maigos hampak. Naay paabuton nga kastigo nining mga tao nga nagtudlo og sukwahe sa Biblia. Naay mga hampak ana. Tanawa na yun ni Job 34:26-27. Siya magahampak kanila ingon nga mga taong dautan. Kay sila minsukwahi man gikan sa pagsunod kanako ug wala magtagad sa ako mga pamaagi. Kinsa ang hampakon? Kadtong tanang musukwahi. Kadtong tanang wala musunod sa paagis Ginoo, mootoy panghampakon. Asa basa ng hampak? Pinadag 16. Pinadag 16, 1 hangtod sa 21. Na diha ang mga kastigo diha. O kanang kastigo diha, maigo na sa mga tao nga musukwahi. Ingon ang Biblia, balaanan ninyo ang adlaw Sabado. Unya magdomingo mo, sukwahi mo. Ingon ang Biblia, ang adlaw Sabado, adlaw sa pagsimba. Unya, Domingo mang iyo, sukwahi po. Oh. Batasan ni Kristo moatog simbahan kanda Sabado. Unya ang kamo kay Domingo mang batasan ni sa inyo. Sukwahi lagi perminti. So ang tanang mo sukwahi mato pa sa Job 34:26-27. Hampakon sa Ginoo. Na diri sa Bible Agunyos.
nindot nga pagkasulti dire. Ato tanawon. Job 34, 26 o 27. Gingon dire sa maong nga libro sa Bible nga Good News. Job 34, 26 o 27. No? Silutan niya ang makasasala at tubangan sa kadaghanan, kay wala man sila musunod kaniya umutuman sa iyang mga sugo. Kinsa ang silutan? Ang wala mutuman sa mga sugos Ginoo. Na, unsa bagsabot ana? Ang Biblia. Ingon ng Ginoo, silutan nako ang wala musunod, wala mutuman sa sugos Ginoo. Ang sugos Ginoo Sabado ang aros pagsimba. Ang sugos sa Ginoo dili kamuyukbo o larawang mga rebulto. Oh. Ang sugos sa Ginoo mauna usade ang napulo ka mga sugo. Sugo na sa Ginoo. O niyan ingon ng bersikulo, silutan nako ang mga taong wala mutuman sa mga sugo sa Dios. Di piti pa ita? Mao na mga higala nga naminaw karon sa atong pagtuon. Kinahanglan magasimba diha sa espiritu og kamatuoran. So ang Biblia mga kagsunan, mao ni siya ang kamatuoran. Unsa gani ang gitudlo aning Biblia dapat sundon siya. Kay kung atong supakon, atong gisupak ang Dios, kay siya may nagsugo aning nga mga isuwat na. Supakon na to. Kung musupak mo sa akong wali, inyong gisupak ang Dios. Nga naman, nagwali man ko. Ang Sabado, adlaw sa pagsimba, adlaw nga pahulay, adlaw nga balan. Ako nang giwali. Og di mo mutuo ana, di mo mutuo sa Dios. Kay, mao man nagisulting Kristo. Naaman na sa Biblia mga kaigsuunan. So, mauna ang mahitabo. Nga sa ato igsuon kibali nga pagpangalagad, kung ang atong pagsimba wa gani mutunong sa gisultis Biblia matod pa ni Kristo, ang inyong pagsimba dili nako dawaton. Sao man na karon? Are do ka sa hinimog tao nga naa may hinimos Dios. Ang Sabado hinimo man na sa Ginoo. Ang Domingo hinimo sa Roman Catholic. Ang Sabado balaod sa Dios. Sugo sa Dios. Ang Domingo nga pagsimba, sugo sa Roman Catholic. Asa magpili ana? Oh. Delikado. O na mahigala nga. Kita mo nagwali aning mahitungod din kapahulay, napulo ka sugo, kay importante kay ini siya, uy. O ay mo gunahuna nga din importante. Kay kung ang tao magsigi og lapas sa balaod si Ginoo, hantod naabot ang kamatayon, musugutag sa dili, wa gyud tay lunas langit. Mo gini pinakaklaro mga igsoon. Kay matud pa sa 1 Corintios 10, walay manilapason sa balaod nga makapanunod sa ginharian sa langit. Na basig kita lapas sa balaod. Mo na ipagawas kita, gumuwa mo diha akong katawhan. Aron dili kamo makaapil sa iyang mga hampak. Adunay mga relihiyon, daghan ang mga pundo karon nga hampakunon si Ginoo. Daghan mga pundok nga nagtudlo og sukwahi sa gitudlos Biblia, kandidatos hampak mga kaigsunan. Gawas anang hampak, kandidato pas impierno. Mga pastor nga nagwali og binalitad, mga simbahan nga nagtudlo og doktrina nga ilarang buot-buot, ilarang hinimo, pabuta ang kastigo nga numan. Niingon ang bersikulos Biblia, Mateo 13, 41, 42, nga ang manulunda magapagawa sa ginharian sa mga tao nga mga dautan o sa mga tao nga nakaangin sa pagpakasala o gitambog silang ngadtos linawng kalayo na ang ilang mga ngipon mukagot o muhilak sa grabing kasakit. Dili man ni ako nga pinulungan si Biblia man ni igsoon. Tinambagay rin mo ni ato.
Mutuo mong dili na ako mahimo. Ang importante nga nakawali ko. No. So, kamatuoran. Unsay naas Biblia, kamatuoran siya. Nasulat diha nga di ta mukaon sa mananap nga mahugaw. Nasulat diha nga di ta mo inom sa makahubog nga ilimnon. Nasulat na diha. Oh. O niya kay di mamanumbaling ang uban. Di magimunoo. Kay ang ilang sundon, ilang kaugalingon. Igsoon, so diyan mo. Kung ang atong kaugalingon ang masunod, impierno ta. Pero kung ang atong sundon ang Dios, langit po ka. Muna, klaro mga iso. Now, ikatulong kamatuoran. Si Kristo ang kamatuoran. Gawa sa siya ang kamatuoran, ngayon ba dito nga, si Kristo mo'y ulo sa iglesia. Sunod siya ang punuan nga paras. Siya ang kamatuoran. Yung karon pumunta na. Kasi mga lawas Kristo niya. Kasi mga lawas Kristo na itong simbahan. Kasabado man, di man Domingo. Oh. Lucas 4:16. Og miabot siya sa Nazaret, din dito siya magtubo, og sumala sa nabatasan siya misulod, sa sinagoga, sa adlawng ikapahulay, og bitindog siya aron sa pagbasa. Kining Kristo nga mao ang kamatuoran, naghatag nato og panig-ingnan, nga matag adlaw Sabado si Kristo moadtog simbahan o kanabatasan niya. O kining Kristo nagsulti, Juan 12:26, bisan kinsa ang moalagan nato sundal ko ninyo. Una kay mga lakad ba ta? Oh, naay mga tao nga gusto moalagan ni Kristo, gusto moalagan si Ginoo, unya magdomingo. So sayop to. Kung moalagad ka sa Ginoo, kung imong sundon si Kristo, pahuli kag Sabado. Kay si Kristo sa barista man. Naanadir sa Juan 15. 4:5-6. Ingos Kristo, ako ang tanom nga paras kamo ang sanga. Ang magpabilin kanako mamunga og daghan. Kay gawas kanako wala gyud mi arang mahimo. Ang tao nga mobulag kanako masama sanga nga malaya ug ang sanga pamuniton ug isugbas kalayo. Tanawa ang bersikulo. Si Kristo ang punuan nga paras. Kita ang sanga. Kining Kristo nga punuan Sabado ni. So dili pwede nga ang sanga Domingo. O dili pwede. Kay bulag diha. Masumpay lang ka ingon nga sanga kung manundog kas punuan. Ang punuan Sabado. Si Kristo ang punuan nga paras ang iyang pagsimba Sabado. Kita ang sanga. Og dapat ang sanga Sabado po simba. Dili magsilbi nga ang sanga Domingo ang pagsimba niya punuan Sabado. Nga naman, oh? 6. Ang tao nga dili magpabilin kanako may sama sa sanga nga malaya o pamuniton o isugbas kalayo. Sa ato pa, kung mubulag ka ni Kristo, kung mubulag ka sa pagtulunan ni Kristo, dito ka maluwas. Kaya nabulag naman ka. O sana, sunod, si Kristo ang ulo. Efeso 5:23, ang bana mo'y ulo sa asawa o si Kristo mo'y ulo sa iglesia o sa nining manaluwas. Kisa may iglesia, ang katauhan. So ang katauhan ang atong ulo si Kristo. Kung moingon ta nga si Kristo atong ulo, unya Domingo ka, dili ka mo'y wala kay ulo. Ha? Pag ingonin mo nga, si Kristo ang among ulo, unya kay Domingo maga. Si Kristo kay Sabado man. So wala kay ulo. Asti lang paita, mga kaigsunan. Mauna, nga sa atong pagtuon karong kapunon, kamo na magtimbang-timbang. Kinahanglan nga atong pagsimba nasulat sa Biblia, ang atong mga doktrina nga gituman nasulat sa Biblia, o atong sundon si Kristo, kay mauni ang sulti ni Igsoon, ang Biblia kamatuoran, ang kasuguan kamatuoran, si Kristo kamatuoran, o mauni siya ang dapat batunan sa mga tao nga magsisimba. Aron dili mahimong kawang. Awantay mo?
Kawang lamang yung pagsimba kanako sangli sa inyong pagpanudlo inyo mang gipakadoktrina ang kalagdaan nga nimo lamang tao. Gibiyaan ang kasuguan sa Ginoo. Gipalabi ang kalagdaan nga nimo lamang tao. Kawang lang, okay, kawang man dili dawaton sa Ginoo. Mo nga alang ni kapunon, salamat sa mga viewers ug alang sa mga viewers ng Adventista. Ato lang i-share itong live aron daghan igsuon ang masayos mensahe. Mag-ampot as pagtapos. Minahal nga Dios nga ikaw sa mga langit, amahan nga balaan. Salamat sa panahon kay magud sa pagtapos sa pagtuon sa imong mga pulong padalangin ni Ginoo. Kini mga pulungas nga samtang kami ng alagad o nagapaabot sa imong pagbalik magabaton kami sa kasiguruhan og magatuman kami sa kabuton o masundog namo ang imong batasan labi na sa adlaw nga pahulay. Pasaylo kami sa among mga sala magisalig pinagi lamang sa bugtong anak nga among unuluwas amin. Bono sang alas timbangan sa katarungan ako si Brother John de la Piñam kaninyo nga ang pagbutyag sa kamatuoran to sa kaluwasan apan ang pagtipig sa kamatuoran may krimen sa katawan. Nagkasalamat ming hapon. God bless og babay. Bersikulo lang, walang personal.